Salam alaikum, نتمنى تكونوا بخير على خير. اليوم je vais faire avec vous des roulés très faciles, légers et rapides à faire. اليوم غادي ندير معاكم des roulés ساهلين نخدموا بالخف وخفاف وغادي تشوفوا الطريقة سهلة وبالخف نخدموا. Je vais faire un au chocolat et un à la fraise. Suivez avec moi la recette. اليوم غادي ندير معاكم واحد باللا فريز وواحد بالشيكولا. تبعوا معايا المقادير. Vous trouverez la recette exacte en bas dans la description. غادي تسيبوا الوصفة بالجراماج في صندوق الوصفة. بسم الله غادي نبدا بالبيض. Il faut un bol d'œuf. Il y a غرفية بيض. أنا نكيل بالغرفية. Je vais mesurer avec les bols. Le même bol ندير به السكر. La même mesure. Donc on a dit un bol d'œuf. Il a un bol de sucre avec le même bol. On mesure le sucre. غادي ندير لا فاني. غادي ندير 3. Je vais rajouter le sucre vanillé, je vais mettre 3. Je vais travailler. نخليه يخدم. الخليط تاعي بياض مو ميلونج بلانشي. غادي نزيد له البول تاع الزيت. جو راجوت لو بول دويل. لي زيست دو سيترون المبشور تاع الليمون. غادي نضيف له ليكستري تاع البرتقال. Et je rajoute l'extrait à l'orange. Si vous avez de l'orange, il vaut mieux une orange pressée. إلا عندكم البرتقال, il vaut mieux ديروا له ضيفوا له البرتقال الجو تاع البرتقال pardon. Et je lui rajoute le jus de citron. Un jus de citron. ونضيف له عصير ليمون. غادي نبدا نضيف المايزينا. Je vais commencer à ajouter la maïzena. Voilà. 3-4 cuillères selon votre bol. 3 ولا 4 مغارف على حسب البول تاعكم. Je mélange. خلط. نضيف الخمارة. Je rajoute la levure. Par contre la levure, si votre bol est grand, vous en mettez vous en mettez 3. Si votre bol est petit, vous en mettez 2. لا البول تاعكم يكون كبير ديروا 3 تاع الخمارة. ولا يكون صغير ديروا غير 2. هنا نبدا نضيف لا فارين تاعي. Là je commence à rajouter la farine.
Voilà, شوفوا كي ولي. Regardez la texture. Je vais les mettre dans le moule. Je vais le mettre dans le plat. غادي نديرها في البلا. راني شمخت البلا تاعي بشويه ماء. J'ai mouillé mon plat avec un peu d'eau. غادي ندير له البابي سيكوريزي. Je vais rajouter le papier sulfurisé. خليه شويه ديباسي من في الجناب. Je vais laisser un peu dépasser sur le côté. Voilà. Voilà, je rajoute le mélange. نزيد لاباط تاعي. J'en mets pas trop, faut pas que ça soit épais. ما نكترش، ما نحلاش تجي خشينه. نمشيها هكا. Je vais la faire couler comme vous voyez. Et je tapote. نضرب هكا باش لاباط تهود. ونديرها في الفوق température 160 à 170. Je vais la mettre au four الدرجة 160 170 ونخليها مي تنشف. نخرجها. دونك سي با اوبليجي ما نقلهاش تحمر. Donc je vais la mettre à cuire 170 à 160 degrés. Une fois qu'elle est toute séchée, on met un couteau pour voir. Il faut pas la laisser dorer. Il faut qu'elle reste blanche pour qu'elle puisse se rouler facilement. هاي لا جينواز تاعي راهي طابت. شوفوا كي راهي. درت لها الكوتو باش نشوفها لا طابت. فوالا راكم تشوفوا هاي ناشفه. Voilà ma génoise est cuite. Vous voyez, elle est pas trop dorée. Maintenant, je vais la mettre sur un torchon. Je vais mettre la confiture et je vais la rouler. غادي نديرها sur un torchon. ونديرها la confiture ونروليها. غادي نوريكم. Voilà. حاميه حاميه ندير لها لا كونفيتور مباشره. Dès que je la sors du four chaude, je lui mets directement la confiture. Je l'étale et j'essaie de l'étaler sur toute la surface ونمشيها في كل جوانب كما راكم تشوفوا. Voilà, et je commence à enrouler. Enrouler du côté l'arrêt. Je l'enroule du côté large. Je tourne petit à petit. J'enlève le papier au fur et à mesure. نقلع الكاغط تدريجيا. Voilà. هذا نجيبها لهذا. Deuxième côté, je la mets. Voilà,
نخليها تبرد كيما هاك. Je la laisse refroidir comme ça parce qu'elle est très très chaude. Voilà الثانية. Voici la deuxième. غادي ندير لها النوتيلا. Je vais lui mettre du Nutella. نوتيلا ديروها خلوها تذوب فوق لاطا فوق لا génoise pardon. Vous mettez le Nutella et vous le laissez fondre avec la chaleur de la génoise et après vous l'étalez. من تذوب مشوها فوق الكادو. Voyez comme elles font, elles s'étalent facilement. نشوفوا من تذوب تحمى تتمشى facilement بسهولة. Voilà, c'est bien étalé. شوفوا كيف مشات مليح. دروك غادي نروليها كيما الاولى. Je vais la rouler comme la première. راهي سخونه متنساوش راهي حاميه بزاف غير بشويه. elle est très chaude. enrouler doucement. en même temps j'enlève le papier. نقلع الكرات تدريجيا. je prends l'autre extrémité. شافت التالية نرفدها ونديرها هكا. elle est très chaude. هاي حامية بزاف. alors خلوها تبرد. la laisser refroidir qu'elle prend la forme حتى تبرد باش نزوقوها ونطرفوها. on attend jusqu'à qu'elle refroidit pour la décorer et la découper. هذا الجاتو تاعي برد. الجاتو est refroidi. تاع هذا تاع الكونفيتور. c'est du confiture. غادي ندير لا sucre glace. celle de la confiture je la décore avec le sucre glace. Voilà. Et celle du chocolat, نتاع الشوكولا غادي ندير لها الشوكولا en poudre. Le chocolat en poudre. Celle du chocolat, je vais lui rajouter le chocolat en poudre. Je vais faire comme ça. Doucement. s'étale. Et بشوية. Je vais la découper. شوفوا غادي نكملها ونتلاقاو في صحن التقديم. je vais la finir et on se retrouve au plat de présentation. voilà le roulé تاعي راه كمل. نتمنى عجبكم. voici mon roulé, il est fini. j'espère qu'il vous a plu. n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'appuyer sur la petite cloche pour avoir les nouvelles vidéos. ما تنساوش تشاركوا في لاشين وتفعلوا الجرس باش يجيكم كاع الجديد. et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. ونقول لكم الى الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم.